Assalamualaikum. Good day everyone. Previously introduced us from the group 6 Putri would like to present the poetry analyzed next to of course God America I by A. Cummings. So keep on watching. Next to, of course, God, America, I love you, land of the pilgrims, and so forth. Oh, say, can you see by the dawn's early my country 'tis of? Centuries come and go and are no more, what of it we should worry? In every language, even deaf and dumb, thy sons acclaim your glorious name. By golly, by jingo, by gee, by gosh, by gum. Why talk of beauty? What could be more beautiful than these heroic happy dead who rushed like lions to the roaring slaughter? They did not stop to think, they died instead. Then shall the voice of liberty be mute? He spoke and drank rapidly a glass of water. Form in poetry can be understood as the physical structure of the poem, the length of the lines, their rhythms, their systems of rhymes and repetition. In this sense, it is normally reserved for the type of poem where these features have been shaped into a pattern, especially a familiar pattern. Jadi, form dalam puisi dapat dipahami sebagai struktur fisik puisi, panjang baris, ritme, sistem rima, dan pengulangannya. Dalam pengertian ini biasanya disediakan untuk jenis puisi yang ciri-ciri ini telah dibentuk menjadi pola, terutama pola yang sudah dikenal. Selanjutnya, stanza. A stanza is used to describe the main building block of a poem. It is a unit of poetry composed of lines that relate to a similar thought or topic, like a paragraph in prose or a verse in a song. Jadi stanza adalah sebuah bait. Stanza adalah bait yang digunakan untuk mendeskripsikan blok atau bangunan utama dalam puisi. Ini adalah unit puisi yang terdiri dari baris-baris yang berhubungan dengan pemikiran atau topik serupa, seperti paragraf dalam prosa atau ayat dalam sebuah lagu. Kemudian ini saya akan menganalisa sebuah puisi pada baris 1 sampai dengan 5 pada puisi yang berjudul Next to of course God America I. Jadi kalimat pembuka di samping yang judulnya God America, yang judulnya Next to of course God America yang bisa kalian baca itu menggunakan nada sarkastik atau sarkasme, pembicara terhadap patriotisme. Faktanya bahwa dia tidak menggunakan huruf besar pada kata Tuhan atau di kata Amerika, God or Amerika. Jadi dia tidak menggunakan huruf besar pada kata Tuhan dan Amerika, mengungkapkan nada tidak sopannya sejak awal. Dia kemudian menyanyikan lagu-lagu patriotik, tetapi tidak menyelesaikannya, seolah-olah dia tidak tahu sisa kata-katanya dan tidak terlalu peduli untuk mengetahuinya. Dia berkata, "Aku mencintaimu, tanah para peziarah," dan sebagainya. Penggunaan frasa dan seterusnya mengungkapkan bahwa dia tidak mengatakan hal-hal ini secara serius, tetapi dengan bercanda. Oke, di sini kita akan membahas mengenai sound device. Yang pertama yaitu rhyme. Dalam puisi Next to of course God America I
terdapat beberapa pengulangan bunyi. Yang pertama yaitu pengulangan bunyi vokal I pada kata si dan arli di lari ketiga. Lalu pengulangan bunyi konsonan is pada kata this dan centuries di lari keempat. Dan pengulangan bunyi vokal I pada kata beauty dan could be di lari ke-9. Yang kedua yaitu rhythm atau ritma. Seperti yang kita tahu, ritma merupakan irama yang ada di dalam puisi. Jika iramanya teratur, tentu akan membuat kita nyaman dan menikmati puisi tersebut. Dan dalam puisi ini, iramanya teratur dan tidak tertekan pada satu suku kata, dengan ketukan A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, G, F. Yang ketiga, rhyme scheme. Pada bait terakhir di puisi ini, rimanya cenderung tidak teratur karena memiliki ketukan E, F, E, G, F, yang mana jika teratur akan memiliki ketukan E, F, E, F, atau seperti pada bait yang sebelumnya. Lalu ada alliteration. Pada puisi ini terdapat banyak kesamaan kata depan konsonan. Bisa kita lihat pada slide. Contohnya ada pada baris kelima, ada country, centuries come, lalu baris ke-9 ada what we should, what we worry, dan baris ke-8 glorious, gory, dan seterusnya. Lalu assonance. Assonance merupakan kebalikan dari alliteration. Jika pada alliteration itu kesamaan kata depan konsonan, sedangkan assonance merupakan kesamaan kata depan vokal. Bisa kita lihat. Contohnya adalah in every language, even Difendang. Ada kata every dan even yang diawali dengan huruf A. Selanjutnya yaitu consonants. Pada akhir kata di tiap frase ada bunyi konsonan yang sama. Contohnya, love you land of the pilgrims and so forth. Di situ ada land dan and, memiliki kesamaan bunyi konsonan yang sama. Lalu onomatopeia. Sayangnya di dalam puisi ini tidak terdapat bunyi dari objek maupun the action refers to. Dan yang terakhir yaitu repetition. Dalam puisi ini menggunakan pengulangan irama atau bersajak ABAB seperti yang sudah digambarkan pada slide yang telah kita tampilkan. Let's move to the next topic, imagery. In imagery, poets use words that appeal to the reader's senses of sight, sound, touch, taste, and smell. From this poetry, we found two examples in imagery. The first example is, who rushed like lions to the roaring slaughter. In this line, the poets use words that appeals the reader's senses of sound. The stress
of this example is on the words like lions to the roaring slaughter. Seseorang yang bergegas seperti auman singa pada perburuan. Penyair di sini menggiring pembacanya untuk membayangkan bagaimana suara auman singa pada perburuan. And the second example is he spoke and drank rapidly a glass of water. In this line, the poets use words that appeals to reader's senses of sight. The stress on this line is on the words spoke and drank rapidly. Ujarnya, dan meminum segelas air dengan cepat. Penyair menggiring pembacanya untuk dapat membayangkan apa aktivitas yang dilakukan oleh si speaker dalam puisi ini, di mana si speaker setelah memberikan pidatonya, dia meminum segelas air dengan cepat. There are some topics in imagery, and the first topic is figurative language. Figurative language creates pictures by making comparisons. For example, why talk of beauty? What could be more beautiful than this heroic habitat? In this line, the speaker said that there are no more beautiful thing than heroic habitat, a death as a hero. Mengapa berbicara tentang keindahan? Apa yang dapat lebih indah daripada sebuah kematian yang bahagia dan heroik? Speaker dalam puisi ini menyatakan bahwa tidak ada keindahan yang dapat lebih indah daripada sebuah kematian yang membahagiakan dan heroik, di mana dia sendiri ingin meninggal dengan aksi heroik sebagai pahlawan. Next, the second topic in imagery is simile. Simile is a comparison using like or as. For example, who rush like lions to the roaring slaughter. They did not stop to think, they did instead. In this line, the poet gives a direct comparison to those who sacrifice themselves in the name of patriotism, as if they have no more time to think about their sacrifice. If they die, they die. Seseorang yang bergegas seperti auman singa pada perburuan. Mereka tidak berhenti untuk berpikir, kecuali mati. Sang penyair di sini mencoba memberikan sebuah perbandingan pada mereka yang rela mengorbankan nyawanya atas nama patriotisme dengan auman singa pada perburuan. Mereka sama-sama bergerak dengan inisiatif sendiri, di mana mereka yang rela mengorbankan nyawa mereka ini tidak memiliki waktu lebih untuk memikirkan akan akibat dari apa yang mereka korbankan. Kalau mereka mati, ya mereka mati. Next, the third topic in imagery is metaphor. Metaphor describes one thing as if it were another. From this poetry, we found two metaphors. The first metaphor
is, in every language, even deaf and dumb, their songs acclaim your glorious name by glory. With these lines, the speaker reveals that people of every language, and yes, even deaf people, have acclaimed the glorious name of patriotism through the gory details of war. And the second example is by jingo, by gee, by ghost, by gum. The use of the words jingo, gee, ghost, and gum suggests that the speaker believes the gory words in the name of patriotism to be senseless, just like the words he uses to describe it. Next, the fourth topic in imagery is personification. Personification gives human characteristic to something non-human. For example, can you see by the tones early my countries of centuries come and go? In this line, the poet gives an impression as if there are many people who come and go in his country according to the World War. Dapatkah kamu melihat pada dini hari negaraku selama berabad-abad datang dan pergi? Sang penyair dalam baris ini seolah-olah memberikan kesan bahwa di negaranya selama berabad-abad terjadi datang dan pergi. Datang dan pergi ini mungkin mengacu pada mereka yang pergi dan gugur di medan perang. Next, the fifth topic in imagery is allusion. Allusion, used when an author or poet refers to a famous person, place, or thing in history. From this poetry, we've on to allusions. And the first allusion is, "Oh say, can you see by the dawn's early?" This line refers to the Star-Spangled Banner's lyric. Oh say, can you see by the dawn's early light? The Star-Spangled Banner itself is the national anthem of America. And the second example is, "Love you, land of the pilgrims, my country this of centuries." Those lines refer to the lyrics of Samuel Francis Smith's hymn. The lyrics are, "My country this of thee," and "Land of the pilgrim's pride." Okay, next, I want to explain about the tone mode from E. E. Cummings' poetry. Through his work, E. E. Cummings tried to criticize the blind patriotism of U.S. nation by building an impressive sense of patriotism which also containing sarcasm at the same time. In a line, Cummings mocks U.S. slogan and future by following the praise "land of pilgrims" with the offhand words and so forth. We get further casual, colloquial everyday praises some of these, such as by Jingo, cleverly hint at the nationalism or jingoism, which Cummings' poem is addressing and indeed mocking. Cummings was famously a pacifist, and this is where Cummings' reference to the heroic Happy Dead, who have rush-like lines to the roaring slaughter, might be interpreted as a criticism of a certain brand of zealous patriotism, which glorifies fighting for one's country and celebrates the dead as happy, assuming they were happy to give their lives and service of their great nation.
Taken from the sentence "I love you, land of the pilgrims," the theme of the poem is about patriotism. The poem starts off with the speaker being someone that is a patriot and feels strongly about America. As the poem progresses, it takes a different approach, becoming very sarcastic. In this sarcasm, the writer shows that we are ignoring negative aspects of the war, therefore bringing to our attention that patriotism can manipulate people into doing things they usually would not. Thanks for watching and good day!